Postoje određeni klasici u pripremi kolača, znate one svakodnevne biskvitne koje svi znamo napraviti još od vremena naših baka i mama i tako se ti recepti prenose s koljena na koljeno. To su obično kolači s kojima ne možete puno pogriješiti jer su najčešće mjeri na čaše, na žlice ili tako nešto. Takav vam je recimo biskvitni kolač sa šljivama ili sa jabukama ili sa breskvama, u biti sa bilo kojim voćem. Jako slični recepti, a ja sam to odlučila malo promijeniti pa napraviti biskvitni kolač sa jogurtom i sa jabukama na malo drugačiji način. Za vas nestrpljive, evo brzinske verzije ovoga recepta. Najprije ćemo miksati maslac sa šećerom, pa ćemo dodavati jedno jaje po jedno jaje, onda primiješati i sve ostale sastojke, u sve staviti fino cjeckane jabuke, izvati u lim za pečenje, posipati obilnim slojem šećera od gore i onda ga ispeći i dobiti stvarno jednu fantastičnu slasticu. A sada idemo i na konkretniji recept. Za početak, kao što rekoh, moramo maslac, kojega stvarno ide dosta u ovaj recept, znači 200 grama maslaca, staviti u posudu za miksanje. Maslac je dobro da bude sobne temperature, možete se sjetiti na vrijeme i izvaditi ga iz hladnjaka, a ako se ne sjetite, lijepo ga stavite u mikrovalnu na dva puta po 20 sekundi i onda će vam biti evo upravo ovakav kakav treba biti. Maslac, sva predviđena količina šećera, vanilin šećer i prstokvas soli. Za početak miksamo dok se to sve skupa lijepo ne spoji. I vrijeme je da krenemo dodavati jaje po jaje u ovu smjesu maslaca i šećera. Jedno jaje, pa ga umiksamo. Drugo jaje. I opet miksam. I treće jaje. I opet sada idemo miksati i sada kada smo dodali treće jaje, sada ćemo miksati malo duže kako bi ova smjesa postala onako fino i pahuljasta. Zašto duže? Pa zato što nismo razdvajali belanjke i žumanjke, pa moramo dati ovoj smjesi malo na onoj voluminoznosti. Sada ćemo sa jednom špatulom proći po stranicama posude za miksanje kako bismo sve dijelove lijepo stavili u sredinu, da ne bi slučajno nešto ostalo sa strane. I sada ćemo na izmjence dodavati one preostale sastojke, a to nam je jogurt, ne sve odjedanput, nego ovako, malo pomalo u nekoliko navrata. Brašno, isto tako pomalo i prašak za pecivo. I sada konstantno miksamo i polako umiksavamo ove sastojke. Sada je na redu opet malo ručnog ovako miješanja, cijele ove smjese i dodat ćemo jabuke. Jabuke, 4 onako otprilike srednje veličine jabuka, nasjeckamo evo na ovako nekakve manje ploškice. A dobro je jabuke, pogotovo ako se radi o slatkoj vrsti jabuka, dodati malo limunovog soka. Ja sam ove svoje jabuke dodala sok cijelog jednog limuna i onda sve lijepo pomiješala. Tako jabuke u stvari i ne posmeđe tijekom stajanja dok čekate da ih umiješate u ovu smjesu. I sada ih samo lagano sve skupa umiješati. Sada ovu smjesu sa jabukama izručimo u lim za pečenje koji je dobro prethodno namazati maslavcem i posipati brašnom. Vidite i sami da je ova smjesa prilično je onako ima i prilično je kompaktna i gusta, zato što stvarno ide dosta jabuka unutra. Po tome je ovaj kolač i specifičan. Malo drugačiji od onih klasičnih biskvitnih kolača sa jogurtom na kakve ste možda navikli. Također ide jako puno maslaca unutra, što daje ovom kolaču baš jedan ovako poseban fini okus. Znači nemojte da vas to obeshrabri, da mislite da je možda greška što je toliko maslaca. Nije, tako treba biti. I sada kada smo sve ovo stavili u lim za pečenje, lijepo samo poravnamo. I netom prije pečenja kolač ćemo posipati sa 4 do 5 žlica kristal šećera. Malo neobično možda evo za ovakvu vrstu kolača,
ali upravo evo ovaj šećer sa kojim će se sve zajedno ovako peći, daće baš onako jednu posebno finu hrskavu koricu na vrhu ovog kolača i bit će jako, jako fino. Posipamo ravnomjerno. Naš je kolač sada spreman za pečenje. Pečnica neka vam bude zagrijana na 180 stupnjeva, tako će se ići puno brže. Pečemo nekako u sredini pečnice 50 minuta. Dosta dugo se peče ovaj kolač, zato što vidjeli ste i sami, puno jabuka ima unutra, jako puno maslaca. To je onako jedan težak biskvit, tako da mora se dosta dugo peći. Ako imate malo jaču pečnicu, vi slobodno smanjite i na 170, kako se ne bi prebrzo gore uhvatila korica. I ako to primijetite, da se korica gore uhvatila tamna, da koji je kolač počeo, ne znam, zagarati od gore, s obzirom da ima šećera, slobodno smanjite, slobodno otvorite malo pečnicu, budite pokraj, dajte mu, kažem, najmanje pola sata, dođite provjeriti u kojem je stanju, pa ćete onda i sami odlučiti da li je vrijeme da ga vadite ili ne. Najbolji način da provjerite da li je kolač pečen je taj da uzmete jednu drvenu čačkalicu ili štapić, piknete u sredinu biskvita, a ako taj štapić izađe suh, znači da je biskvit gotov. Nakon 50 minuta jogurt kolač sa jabukama se ispekao. Točno izgleda onako kako sam i rekla da hoće. Od gore se lijepo uhvatila ta zlačana korica koja je baš onako fino hrskava od onog šećera koji smo stavili gore. Da bismo poslužili ovaj kolač moramo sačekati naravno da se rashladi i onda će se jako lijepo rezati na savršene onako kocke, kvadratne neke oblike. I onda ćete kada ga prerežete vidjeti kako se lijepo oni slojevi jabuka vide unutra, zato što smo jako puno jabuka stavili unutra, a one su rezane na onako male fine ploškice. Možete ovaj kolač poslužiti apsolutno bez ičega, možete uz kuglicu sladoleda, možda uz malo šlaga, slatkog vrhnja, od volje vam. Kako god napravite, napravit ćete dobro, jer ovo je nešto jako, jako fino i bilo bi šteta ne iskoristiti sezonu jabuka kada su one najsočnije i ubaciti ih evo u ovakav jedan fini kolač. Napravite, pišite mi u komentarima naravno kako vam je ispalo i budite uz nas neki sljedeći put. Pozdrav svima!